في 23 የ23 ዓመት ወጣት ልጅ ነበረች رمزت لاسمها بطالب ስሟንም ጀነት ፈላጊ ብላ ሰይማ ነበር فكانت طالبة በእርግጥም የጀነት ፈላጊ ነበረች تقول እንዲህ ትላለች كانت حياتي بلا صلاة ولا صيام ህይወቴ ያለ ሶላት ያለ ጾም ያለ ቁርአን ነበር بل كانت في الظلام ይልቁንም በጨለማ በኃጢአትና በወንጀል የተሞላም ነበር كنت في غفلة عظيمة በታላቅ ዝንጋቴ ውስጥ ነበርኩ وفي يوم من ከዕለታት አንድ ቀን وبالتحديد في يوم السبت በተለይም ማክሰኞ ቀን في وقت السحر ከንጋት በፊት كنت كعادتي أقلب እንደ ልማዴ የዩቲዩብ ገጾችን እያገላበጥኩ ነበር فوقعت عيني على أحد አይኔ በአንድ ቪዲዮ ላይ አረፈ فنظرت إليه አየሁትም ሰማሁትም فكانت بداية ይህም የእውነተኛ ተውባይና وعودة الصادقة إلى الله ሁሉን ቻይ ወደ ሆነው አላህ በእውነት የመመለሴ መጀመሪያ ነበር تقول حذفت كل الصور والمقاطع ትላለች ሁሉንም መጥፎ ምስሎችና ቪዲዮችን ሰረዝኩ وبدلت حساباتي في الانترنت إلى የበይነ መረብ አካውንቶቼን ወደ መልካም አካውንቶች ቀየርኳቸው وقطعت كل علاقات المحرمة ሁሉንም የተከለከሉ ግንኙነቶችን አቋረጥኩ ኃጢያቶችንም ተውኩ وعزمت على الصلاة والصيام ሶላትን ጾምና ቁርአንን ለመፈጸም ቆረጥኩ وفي اليوم التالي በማግስቱ يوم الأربعاء ሮብ ቀን أقبلت على الله በበጎ ስራና በታዛዥነት ወደ አላህ ይበልጥ ተቃረብኩ والطاعة وبدلت حجاب التبرج ስውርነት የሌለበትን የመገለጥ ሂጃብን በንጽህና መሸፈኛ ሂጃብ ቀየርኩት وفي يوم الخميس ሐሙስ ቀንም أصبحت صائما ለአላህ ብዬ ጾመኛ ሆንኩ وكانت تقول እንዲህም ትል ነበር أخاف أن الله አላህ ላይ ምረኝ እፈራለሁ بسبب ذنوب العظيمة በትላልቅ ወንጀሎችና በዝንጋቴ ምክንያት وكانت تقول እንዲህም ትል ነበር يا رب إني أرى الموت ጌታዬ ሆይ ሞት ብዙዎችን ሲቀጥፍ አያለሁ فلا تأخذ روحي إلا ነፍሴን ከኃጢያቶቼ ሳታጥባት አትውሰዳት ولقيتك على በመልካም ፍጻሜ ላይ ሆኜ ካልሆነ በቀር كانت فعلا صادقة የእውነትም በንስሐዋ ቀን ነበረች وفي يوم الجمعة ጅሙዓ ቀንም كانت كعادتها بعد ከተጸጸተች በኋላ እንደ ልማዷ تصلي الصلاة ሶላታን በወቅቱ ትሰግድ ነበር وفي صلاة الفجر በፈጅር ሶላት ላይ وفي التشهد الأخير በመጨረሻው ተሸሁር ላይ ሳለች فاضت روحها ነፍሷ ወደ ሰማይ አረገች ولفظت آخر የመጨረሻ እስትንፋሷም لا إله إلا ላ ኢላሃ ኢላላህ በማለት ነበር هذه حكمته وعدله ይህ ከተጸጸቱ ቀን ሰዎች ጋር ያለው የእርሱ ጥበብና ፍትህ ነው تقول إحدى صديقاتها አንዷ ጓደኛዋ ስለሷ ስትናገር كانت بعد توبتها تنصح ከተጸጸተች በኋላ ተመክረን ነበር وتقول يا صديقاتي ትለን ነበረ ጓደኞቼ ሆይ ወደ አላህ ተመለሱ عودوا إلى الله ወደ አላህ ንስሐ ግቡ فوالله لقد لقيت سعادة በአላህ እመላለሁ ደስታና እረፍት አግኝቻለሁ ما وجدتها أبدا በጨለማ ህይወት ውስጥ ፈጽሞ ያላገኘኋትን تقول صديقاتي ጓደኛዋ እንዲህ ትላለች كانت ترسل لنا ልብ የሚነኩ ቪዲዮዎችን ትልክልንና وتطلب منا أن نسمع እንድናዳምጣቸው ትጠይቀን ነበር ولكن للأسف ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ أخذتنا العزة በኃጢአት መኩራራት ይዞን وكنا نقول أنت معقدة وأنت አንቺ ወግ አጥባቂ ነሽ አንቺ በራስሽ መንገድ እኛም በራሳችን መንገድ ነን እንላት ነበር بل كنا نمسح المقاطع أو لا نفتحها أصلا ይልቁንም እንዳንገሰጥ ቪዲዮዎቹን እንሰርዛቸው ወይም ከነጨራሹ አንከፍታቸውም ነበር انظروا إلى الشيطان ተመልከቱት ሸይጣንን كيف يصدهم እንዴት ከኸይር ስራና ከንስሐ እንደሚያግዳቸው وتقول صديقتي ጓደኛዋም በመቀጠል እንዲህ ትላለች عندما حضرت العزاء በተጸጸተችው እህታችን ቤት ለቅሶ ላይ በተገኘሁ ጊዜ كان الكل متأثر حزين ሁሉም ሰው በመለየቷ ተጎድቶና አዝኖ ነበር فقد كانت طيبة ከሁሉም ሰው ጋር ባላት ግንኙነት በጣም ደግ ነበረች وكانت أم الأخت የተጸጸተችው እህታችን እናትም በጣም በመጎዳቷ وكانت تقول لا تعزز እንዲህም ትል ነበር በልጄ አታጽናኑኝ فقد كانت لا تنام الليل ምክንያቱም ሌሊት ላይ ትንሽ እንጂ አትተኛም ነበር كانت تنام ساعة واحدة አንዲት ሰዓት ብቻ ከተኛች በኋላ ثم تقوم الليل تصلي ሌሊቱን በሙሉ ስትሰግድ አላህን ስታወሳ ምህረትን ስትጠይቅ ታሳልፍ ነበር وتقرأ القرآن ቁርአንንም ስታነብ نعم أحبتي አዎን ወዳጆቼ إنها جنة ይህች የልቦች ጀነት ናት لذة لا تفوتها እርካታ ከርሷ የሚበልጥ የሌለባት وسعادة لا تفوتها ደስታም ከርሷ የሚልቅ የሌለባት سبحان الله አላህ ጥራት ይገባው كانت توبتها ንስሐዋ ትንሽ ቀናት ብቻ ነበር ولكن أحسبها والله ነገር ግን አስባለሁኝ በአላህ እምላለሁ أنها صادقة في እሷ በንስሐዋ እውነተኛ እንደነበረችና وعائدة بصدق ወደ አላህ የተመለሰች እንደሆነች وأحسبها أنها وصلت በቀብሯም እንዳገኘች አስባለሁ
እላችኋለሁ إلى روضة من ከጀነት ጨፌዎች አንዷን بل في ليلة وفاتها እንደውም በሞተችበት ሌሊት أرسلت رسالة إلى أحد ለአንዲት እህት መልእክት ልካ ለሷ ብላት ነበር أنها رأت في منامها محمد በህልሟ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን እንዳየቻቸው وكان مبتسما في وجهه በፊታቸው ላይ ፈገግታ እያሳዩ ثم دخلت معه إلى أحد ከዚያም ከእርሳቸው ጋር ወደ ትልቅ አረንጓዴ የአትክልት ስፍራ እንደገባች قامت من نومها وهي مرتاحة ከእንቅልፏም እፎይ ብላ ተደስታና ረክታ እንደነቃች بل تأثر صديقاتها ይልቁንም ጓደኞቿ በታሪኳ ተነክተው وأعلنوا توبتهم ለአላህ ብለው ንስሐ መግባታቸውን አወጁ نعم አዎን 4 من صديقاتها አራት ጓደኞቿ ወደ አላህ ተመልሰዋል بعد قصتها العظيمة በዚህ ታላቅ ታሪክና በእርሷ መነካት ምክንያት لا إله إلا الله لا إله إلا الله نعم አዎን إنها التوبة እሷ እውነተኛ ንስሐ ናት إنها العودة እሷ الصادقة እውነተኛ መመለስ ናት إنها لذة الدمعة إنها የእንባ ጣዕምና የስግደት ጥፍጥና ናት ولكن أين بعض الأخوات الذين ነገር ግን አሁንም በወንጀሎቻቸው ላይ ያሉ አንዳንድ እህቶች የት ናቸው هل يرضيهم أن يرحلوا عن በዚህ ሁኔታቸው ከዱንያ መለየትን ይወዱታልን هل يضمنون أعمارهم ለእድሜያቸውና ለህይወታቸው ዋስትና አላቸውን ألا يخافون من መጥፎ ፍጻሜን አይፈሩምን وإذا كانوا يريدون መልካም ፍጻሜና ጀነትን በእርግጥ የሚፈልጉ ከሆነ فلماذا المعاصي በወንጀል ላይ ولماذا التسويف ለምን ማዘግየት والموت يخطف من هنا ሞት ከዚህም ከዚያም ይነጥቃል وكل من عليها በምድር ላይ ያለ ሁሉ ጠፊ ነው ويبقى وجه ربك የልቅናና የልግስና ባለቤት የሆነው የጌታ ፊት ብቻ ሲቀር والرجوع إلى الله በእውነተኛ ንስሐ ወደ አላህ ተመለሱ والاعتبار بهذه القصة ከዚህ ታሪክም ተመከሩ والله إنها قصة በአላህ እምላለሁ ይቺ ታላቅ ታሪክ ናት والله إنها በአላህ እምላለሁ ልብ የምትነካ ናት والله በአላህ እምላለሁ إنني أحسب الأخت التائبة هذه ይቺ ንስሐ የገባች እህት ጀነት ፈላጊ እንደሆነች አስባታለሁ أنها وصلت إلى مبتغى የምትፈልገውንም እንዳገኘች አስባለሁ في يومان من توبتها በሁለት ቀናት ውስጥ أحسبها وصلت إلى روضة من رياض በንስሐዋ በቀብሯ ከጀነት ጨፌዎች አንዷን እንዳገኘች አስባለሁ وبإذن الله إلى الفردوس በአላህ ፍቃድም የላይኛውን ጀነት እንዳገኘች التي كانت تتمناها ያችን ሁልጊዜ ትመኛት ትለምናት የነበረችውን اللهم يا رب አላህ ሆይ ጌታዬ ሆይ وفقنا መልካም ፍጻሜን አገራልን አኺራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል